सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। कराची, हैदराबाद डिवीजन और दादू में पोलिंग होगी। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची डिवीजन में 4,990 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,675 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार, 246 यूसीज में 10,155 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सिक्योरिटी के लिए 37,000 से ज्यादा एहलकार अलर्ट, 500 पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात। हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेहिसी पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। जो भी कराची में मेयर आएगा, एमक्यूएम की खैरात पे आएगा। एमक्यूएम ने आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एहतजाजन बल्दियाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमारा एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। वोटर से घरों में रहने की अपील, पीडीएम की हुकूमत के साथ खड़े रहने का फैसला। कहा, कराची में जो भी मेयर आएगा, एमक्यूएम की खैरात पर आएगा। अवाम बल्दियाती इलेक्शन में वोट डालने के लिए भरपूर अंदाज से निकलें। हैदराबाद का मेयर जियाला और कराची का मेयर पीडीएम से होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान, दावा किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध की बेलौस खिदमत की है। मुंतखब इदारे कराची और हैदराबाद के मसाइल हल करेंगे। इलेक्शन के बाद सबको साथ लेकर चलेंगे। मैदान इन्होंने इसलिए छोड़ा है कराची वालों कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इनको मौका दिया था इमरान खान साहब ने नफीस होने का, कि जब ये नफासत छोड़ के वापस उसके ऑपोजिट वाली चीज करने के लिए चले गए। माशी शहर रख के शहर कराची में इंशाअल्लाह मेयर भी तहरीक इंसाफ का आ जाएगा। उन्होंने फरमाया कि जी खैरात में हम दे रहे हैं, ज़कात खाने वाले खैरात में दे रहे हैं। एमक्यूएम ने बायकॉट का ऐलान सिर्फ उम्मीदवार न मिलने पर किया। मुत्तहिदा के उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट हमारे पास आ गए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जेरीमैंडरिंग का मतलब ये नहीं कि आप मैदान छोड़ दें। कराची हैदराबाद में मेयर पीटीआई का होगा। ज़कात फितरा खाने वाले और खाने छीनने वाले मेयरशिप खैरात में देंगे। एमक्यूएम का सियासी काम पूरा हो गया है। हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। खुर्रमशीर जमान ने कहा, एमक्यूएम ने अच्छा फैसला करके अपनी इज्जत बचा ली। अगर एमक्यूएम इलेक्शन में आती तो उनकी जमानतें जब्त हो जाती। एमक्यूएम के लोगों को चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बने, इसलिए कि जितनी भी जवाब हैं वो सारी चीजों पे भी हमारे भी तहफ्फुज़ात हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने टाउन के नंबर्स दे दिए और उन नंबर की बुनियाद पर उस आबादी को तकसीम करके हल्का बंदियां करनी थी तो वो हल्का बंदियां हुई हैं, तो उससे कराची को नुकसान हुआ है। लेकिन जिस पीपल्स पार्टी ने ये सारा काम करके दिया और इलेक्शन कमीशन ने विद इन टाउन हल्का बंदी की, तो इलेक्शन कमीशन पे तो वो सारा इख्तिलाफ कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एमक्यूएम को चाहिए कि इलेक्शन का हिस्सा बने। अब भी वक्त है इलेक्शन में आए। हल्का बंदियां दुरुस्त ना होने पर हमारे भी तहफ्फुज़ात हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात शफाफ बनाने के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा। बोले, अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का काम है। ये धांधली करेंगे तो हम निशानदही करेंगे। एमक्यूएम के बायकॉट से अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। पीपी रहनुमा नबील गबोल की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा, मेयर कराची और हैदराबाद का जियाला होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात, जिला किमाड़ी में रात गए वोटिंग से पहले धांधली का इंकशाफ। यूनियन काउंसिल नंबर 8 में सियासी जमात ठप्पे लगाने में मसरूफ। बल्दिया टाउन के वार्ड नंबर 3 में सियासी जमात के उम्मीदवार की कंपनी का मुलाजिम ठप्पे लगाता हुआ पकड़ा गया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस 2 अफराद को अपने साथ ले गई। पंजाब असम्बली आईनी तौर पर अज खुद तहलील हो गई। गवर्नर ने असम्बली पर दस्तखत नहीं किए। असम्बली के साथ सूबाई काबीना भी खत्म।
پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار، نگراں سیٹ اپ کے قیام تک فرائض انجام دیں گے۔ گورنر نے نگراں سیٹ اپ کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز سے نام مانگ لیے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر پی ڈی ایم میں کھلبلی، سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں ڈیرہ ڈال لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ملاقات میں توقع، چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کا امکان۔ نواز شریف نے رانا ثنا کو لندن طلب کر لیا، اسمبلی کی تحلیل نہ روکنے پر وضاحت دیں گے۔ نون لیگ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ، نواز شریف نے پنجاب میں انتخاب کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی۔ لیگی قائد نے کہا مریم نواز رواں ماہ پاکستان میں ہوں گی۔ عمران خان نے شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا عندیہ دے دیا، کہا شہباز شریف کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی۔ آج نیوز نے یہ خبر گزشتہ رات بریک کی تھی۔ اسمبلیوں میں واپس جانے پر غور کر رہے ہیں، عمران خان سے مشاورت ہو چکی ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا انکشاف، کہا اسمبلیاں جانے کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں صدر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں۔ مزید قرضہ لینا نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری تھی، پاکستان کے حالات دیکھ کر ہمت پکڑی اور قرض مانگا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا ہم آئی ایم ایف کے معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں، عملی میدان میں ہر قسم کے چیلنجز آئیں گے، نمٹنے کا ہنر ہونا چاہیے۔ کراچی سمیت ملک بھر میں آٹے کا بحران، اسلام آباد کے یوٹیلٹی سٹورز اور بازاروں میں کہیں آٹا دستیاب نہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی، نان بھائیوں کا روٹی کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ، مختلف شہروں میں عوام سخت سردی میں آٹے کے حصول کے لیے پریشان۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں بدنظمی، رانا انتظار کی کامیابی پر وکلا نے ہوا میں گولیاں چلا دیں، فائرنگ سے خوف و ہراس، عاصمت جہانگیر گروپ نے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ ملک میں کڑاکے کی سردی، کہیں بارش تو کہیں برفباری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، بالائی علاقوں کے حسن کو چار چاند لگ گئے۔ کراچی میں یک بستہ ہواؤں کا راج، سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا سمندری طوفان کی زد میں، حالیہ طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے سڑکیں بند ہو گئیں، ندی نالوں میں طغیانی، 7 آبی گزرگاہیں سیلاب کی زد میں آ گئیں، کئی علاقے زیر آب، مزید بارش کی پیش گوئی۔